बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपके इल्म में आ चुका है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने मुश्तरका जंग का आगाज कर दिया है। जंग शुरू हो चुकी है, हमले स्टार्ट हो चुके हैं। इस टाइम मुकद्दर यानी कि सिर्फ और सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि उसके मुतअद्दिद शहरों के ऊपर इस टाइम बमबारी जो है खुद ईरान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दोनों साइड से हमलों का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला जो है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जानते हैं कि हमारी बड़ी तादाद में जानें जा सकती हैं, अमेरिका को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन ये कुर्बानियां हैं जो वो मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए दे रहे हैं। और जो जंग का माहौल है इसराइल के अंदर, वहां पर सायरन बज रहे हैं, लोग महफूज मुकामात की तरफ जा चुके हैं और स्कूल और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। ताहुक्म सानी ये तमाम चीजें सस्पेंड रहेंगी जब तक खतरा मौजूद है। और बकौल अमेरिका के कि जब तक इनका हम मिसाइल सिस्टम खत्म नहीं कर देते तब तक ये कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं आपके सामने इन्फॉर्म कर दूं कि इस टाइम जो जंग के सूरत हाल है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर नहीं, अमेरिका के हवाले से नहीं, उसके फौजी अड्डों को लेकर के कतर में, ओमान में, बहरीन में और जहां जहां पर भी जो कुछ हो रहा है मैं आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला, तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए गए, ईरान का इसराइल पर जवाबी वार भी हो चुका है। ये तमाम चीजें हमारे सामने चल रही हैं, लेकिन मैं आपके सामने तरतीब से रखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि अब तक की जो बड़ी अपडेट्स हैं उसके अंदर कौन से शहर, कौन से मुल्क लपेटे में आ चुके हैं। रमजान का बाबरकत महीना इस टाइम किसी भी तौर खुशी की खबर लेकर नहीं आ रहा हमारे लिए। जहां से हम सुनना चाहते हैं कि बरकतों की खबरें आए, खुशी की खबरें आए, वहां पर हो यह रहा है कि अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ नबर्द आजमा है। हमें वार्निंग दी जा रही है कि आप शॉपिंग करने मत जाएं क्योंकि वहां पर सुसाइड अटैक हो सकते हैं। ये तमाम चीजें अलर्ट हैं, आप भी एहतियात कीजिएगा, सब एहतियात कीजिएगा। जो पाकिस्तान के मेरे रिहायशी हैं, मेरे प्यारे, मेरे बहन भाई, एहतियात कीजिएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा इसराइल, अमेरिका और ईरान नहीं बल्कि कतर में अमरीकी बेस के करीब सायरन बजे शुरू, शहरियों को फौजी मुकामात से दूर रहने की हिदायत, वहां पर भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुवैत के अंदर भी हमला हो चुका है, वहां पर भी धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बहरीन में अमरीकी बेस पर मिसाइल हमला, अमरीकी हुकूमत के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में धमाके सुने गए हैं। धमाकों के बाद बहरीन में खतरे के सायरन बजा दिए गए हैं। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि शहरी फौरी तौर पर करीब तरीन और महफूज तरीन मुकामात की तरफ चले जाएं। बहरीन में अमरीकी बेड़ा मौजूद है और अमरीका बहरीन ने मुल्क में हमलों की तस्दीक कर दी है। पहले ही ईरान ने कहा था कि कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो या कोई भी मुल्क हो जहां पर भी अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं उनको निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि जो हमारा रेंज है उस रेंज के अंदर अमेरिका को जहां भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और इसराइल के खिलाफ मिसाइल ड्रोन हमलों की पहली लहर लॉन्च कर दी गई है। तकरीबन 75 ड्रोन जो है वो पहली लहर में इसराइल पहुंचे हैं, तबाही मचा रहे हैं, वहां पर गिर रहे हैं। और ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला बड़ा हुआ है। अमरीकी और इसराइली हमले के बाद अब ईरान की जानिब से ये मामला शुरू हो चुके हैं। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है। खतरे से निपटने के लिए दिफाई निजाम ऑपरेट किया जा रहा है, मगर जाहिर सी बात है इतने बड़ी तादाद में अगर हमला होता है, उन्होंने पहले कहा था, तो वो उसको ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। समंदर के हालात इंतहाई खराब हैं और इस टाइम जो अमेरिकन बहरी बेड़े हैं उनको अपनी जान की भी पड़ी हुई है, क्योंकि उनके ऊपर भी एक बड़ा अटैक जो है वो सुना है कि कोई 1000 से 1500 जो शॉट उनकी शिप्स हैं, छोटी शिप्स हैं, वो अटैक में चली गई हैं। और इसके अलावा ईरान जो है वो उसके पास कहते हैं कि जी जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए, इसके लिए हम अटैक कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं उसको। उसके पास मिसाइल्स नहीं होने चाहिए, उसके लिए हम तबाह कर रहे हैं उसको। और अगर मैं ईरानी मीडिया की बात करूं तो ईरानी मीडिया से हमारे पास मुतअद्दिद वीडियोस आ रही हैं जो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसका ये क्लिप दिखा दूंगा कि जो वीडियोस मेरे पास आ रही हैं, मैं उसका एक शॉट जो है वो लगा दूंगा, लेकिन माजरत है मैं उसको प्ले नहीं कर सकता हूं। ईरानी मीडिया कहना है कि मुतअद्दिद मिसाइल तेहरान में यूनिवर्सिटी रोड और जमहूरी एरिया पर गिरे हैं। तेहरान में धुएं के बादल छाए हुए हैं। इसराइली वजारत दिफा कहना है कि इसराइल भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और लोगों को घरों में रहने की बात की जा रही है। अच्छा, यहां पर आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं, कतर में इस टाइम सूरत हाल इंतहाई खराब है और अमरीकी सफारत खाने के एहलकारों को शेल्टर में जाने की हिदायत कर दी गई है। मैं आपके साथ फर्दन जो है वो अपडेट भी शेयर कर रहा हूं। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, कई दिन तक जारी रहेगा।
ٹرمپ کا ایسا ماننا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو انفارم کر دوں، سب سے بڑی خبر جو میرے پاس آ رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے صدارتی محل پہ حملہ کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، آرمی ہیڈ کوارٹرز، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا سوال آپ کا پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم علی خامنہئی کہاں ہیں؟ سوال پیدا ہو رہا ہے علی خامنہئی کہاں ہیں؟ تو یہاں پر جو میرے پاس رپورٹس ہیں میں آپ کو علی خامنہئی کے حوالے سے انفارم کر دوں، اور اس کے بعد جو دعویٰ کیا ہے اسرائیل نے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کے مطابق جو ہمیں رپورٹ مل رہی ہے ایران کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ علی خامنہئی جو ہیں اس وقت وہ موجود نہیں ہیں صدارتی محل کے اندر، وہ کسی بھی ہیڈ کوارٹر میں، کسی بھی فوجی تنصیب کے اندر نہیں ہیں، بلکہ ان کو انتہائی خفیہ اور محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پہلے سے ہی ہمیں علم تھا کہ یہ اٹیک ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے درمیان میں آپ کو میں بڑی خبر دے دوں، اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے جو اس کے میڈیا ہے اس ٹائم میرے سامنے جو کھلا ہوا ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایک بہت بڑی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے، لیکن اس کا اناؤنسمنٹ جو ہے اسرائیل چاہتا ہے کہ خود ایران کرے، اور یہ جو ہے اللہ کرے کہ یہ خبر غلط ہو اور یہ رپورٹ جو ہے وہ غلط جائیں، لیکن بہرحال یہ بہت بڑا دعویٰ جو ہے اس ٹائم اسرائیل نے کیا ہے کہ ہمارے اٹیک میں جو ہم نے صبح شروع میں کیا تھا اس میں ایک بہت بڑی شہادت جو ہے وہ ایران کی ہو چکی ہے، لیکن ہم اناؤنس نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی میڈیا خود اس کی اناؤنسمنٹ کرے۔ تو ایران کی طرف سے بھی کوئی اپڈیٹ آئی کہ نہیں آئی ہے، تو اب تک تو نہیں آئی ہے، لیکن دعا کیجیے گا کہ یہ تمام خبریں غلط ہوں اور کوئی ایسی شہادت رپورٹ نہ ہوئی ہو، نقصان کم سے کم ہو۔ اور دعا کی اپیل آپ سے ہے میری، کیونکہ اس ٹائم شامل ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم لیبیا کے اندر بڑی خطرناک ماحول ہے، اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں شام کے اندر صورتحال بڑی خراب ہے، عراق کے راستے اٹیک ہوئے ہیں تو عراق میں صورتحال بڑی خراب ہے، اور اس کے علاوہ جو ایران ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈر اٹیک ہے، اور اسرائیل کے اوپر اس ٹائم لہریں جو ہیں، ڈرون کی لہریں اور میزائل کی جو لہریں ہیں یہ 1 بائی 1 جائیں گی، تو اسرائیل کے اندر بھی تباہی اور بربادی کی جو کہانیاں ہیں وہ لکھی جائیں گی آج۔ اور امریکہ جو ہے اپنا کام نبھا رہا ہے، لیکن امریکہ کا اگر ایک بڑا نقصان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایران، تو وہ سمندر میں ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپریشن ختم کرنے کی طرف جائے گا امریکہ۔ وہ کہے گا جی میں نے اچیو کر لیا ہے، کیونکہ فوراً امریکہ جو ہے جب دیکھے گا کہ میرے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے تو وہ دیکھے گا، اگر وہ کامیاب ہو رہا ہوگا تو وہ جنگ جاری رکھے گا، اور اگر امریکہ نے فوراً کہہ دیا کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں، ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں پر بڑی کیجولٹی ہوئی ہے، بڑا نقصان ہوا ہے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات انفارم کر دوں، اس جنگ کا فیصلہ یا اس کا ماحول کے اندر اس کے حالات کچھ بھی ہوں، اس کا فیصلہ کس طرح میں مانوں گا میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے صحیح اور غلط کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ جو بھی سپیل ہے یہ گزر جاتا ہے، جنگ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ 4 سے 5 دن سے زیادہ جا نہیں پائے گا امریکہ، جو میری رپورٹس ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ 4 سے 5 دن سے اوپر نہیں جائے گی۔ اگر گئی تو یہ امریکہ کی موت ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا خطرہ اور صدمہ بنا کے لائے گی۔ لیکن اگر اس سپیل کے بعد علی خامنہئی کی حکومت قائم رہتی ہے یا حکومت چینج نہیں ہوتی ہے، تو یہ شکست ہوگی، یہ ڈبل شکست ہوگی امریکہ کی اور اسرائیل کی، کیونکہ اس کے بعد وہ آپ کوئی بھی بیان دیں اسرائیل والے کہ ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، ہمارا آپریشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہم نے سکسیس لے لی ہے، میں نہیں مانوں گا، کیونکہ اس حکومت کو گرانے کے لیے آپریشن جاری کیا گیا ہے۔ اگر یہ حکومت نہیں گرتی تو یہ اسٹریٹ فارورڈ علی خامنہئی حکومت کی سپریم لیڈر کی جیت کاؤنٹ ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔